So, what's up mga part, may adlaw sa inyong tanan. Another day, another problem na po datong solve karon no. Yang atong problem karon kay about sa waveguide propagation and transmission lines. So, mo na itong problem no. A rectangular waveguide having dimensions of 75 mm and 50 mm operates at a frequency of 15 GHz. Calculate the cutoff frequency of the TE32 mode and confirm if the given frequency is above the cutoff frequency. So, ato sa pangsuwat ang given, no? Given. So, atong first dimension 75 o i-label lang natog A equals 75 mm. Kung sa meter 0.075 meter. Kay meter may atong gamiton and ikaduha na to ang B is 50 mm. 50 mm or 0.050 meter. And then atong frequency is 15 GHz. F equals 15 GHz or equal to 15 times 10 to the power of 9 Hertz. So, naputay C, constant man 3 times 10 to the power of 8 meter per second. And atong mode is 3 to, TE mode na to. So, ato ang M equals 3, ang N equals 2, mo na itong mode. So, mo na sugod na taskuan solving. Atong formula nga gamiton ana kay cutoff frequency FC equals C over 2 pi multiplied by square root of M pi over A squared plus N pi over B squared. So, mo na itong gamiton, no? And pagkahuman na ato na nang ipang kuan ay pang input rin nato. Atong C is 3 times 10 to the power of 8 over 2 pi multiplied by square root of atong M is 3 pi over atong A is 0.075 meter. 0.075 squared plus atong N is 0.05. Ay, atong N is 2. Sorry. 2 pi over atong B, mo na ni B 0.05 meter squared. So ato lang ng input largos calcio, no? Or aton lang sa ning ipa kuan ganing ato sa ning ato sa ning unahon, no? Kay naman koy uban maglibog ana og kuan butang sa calcio, no? Dili maka kuan ba ang over 2 pi. So ato sa ning unahon, no? Mahatagan tani og answer nga 177.715. Anya ato din ning i-calculate, matagan ta nag answer nga 8,485,266,213 or 8.485. So 9 man sila, dire man ta nag-point to the power times 10 to the power of 9 hertz. Nya pares gay na napakita man no kanang to the power of 9 kay gigahertz man na siya. Unang atong final answer is 8.485 gigahertz.
So mao na ni atong cut-off frequency no nya. Nya na siya nga confirm if the given frequency is above the cut-off frequency. I-confirm daw nga kung above ba siya nya. Ang atong given frequency kay 15 GHz man. 15 GHz. Nya ang atong cut-off frequency nga na-solve 8.485. So na-confirm na to no nga mas taas ang given gigahertz no. Og maora to. Og daghang salamat sa pagtan-aw.